হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং ফ্রম বেনারস। তো বেনারসে আজকে আমাদের ডে 3 নম্বর দিন। তো এখন আবার রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তো লাস্ট ভিডিওতে তোমরা দেখেছিলে আমরা গিয়েছিলাম কাশী বিশ্বনাথ টেম্পলে পুজো দিতে, তারপরে কাল ভৈরব মন্দির, অন্নপূর্ণা মন্দির, আর রাতে গিয়েছিলাম গামা পান ভান্ডারে পান খেতে। তো পান খেয়ে আমরা রুমে চলে এসেছিলাম। তো কালকে ভিডিও তোমরা দেখেছিলে। তো আজকে আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি সাইট সিনের জন্য। তো ঘড়িতে এখন আজকে অনেকটা লেট করে বেরিয়েছি, মোটামুটি বেজে গেছে 11:30। আর দেখতেই পাচ্ছ বেনারসের মানে গোধূলি চোখে আমাদের হোটেল, আর এই যে হর্ন আর লোকের ভিড়, মানে একটা শান্তি করে দুটো মিনিট কথা বলতে তোমরা পারবা না, প্রচুর ভিড়। আর গরমও চলে আসছে। এখন যাব আমরা দুটো অটো ঠিক করব, তারপরে যাব আমরা আজকে সাইট সিন করতে। চলো তাহলে আজকে ভিডিওটা এখান থেকে শুরু করা যাক। গধুলিয়া চকে এসে অটো ঠিক করলাম। তো অটোওয়ালারা ঠিকই ছিল, ফার্স্টে চেয়েছিল 2500 করে পার অটো। তো সেটা বার্গেন করে আমি ফার্স্টে 1200 টাকাই বললাম। তো সেটা লাস্ট থেকে 1300 টাকা ফিট হলো, যে আমাদেরকে 10টা যে সব আছে, বিড়লা মন্দির, ইউনিভার্সিটি, সারনাথ, নমঘাট যেসব আছে সম্পূর্ণটাই ঘোরাবে। দুর্গা মন্দির যত আছে পুরোটাই ঘুরিয়ে আবার আমাদেরকে গধুলিয়া মোড়ে ছেড়ে দেবে। তো 1300 টাকা ফিট হলো, দুটো অটো নিলাম। 1300 দুগুনি 2600 টাকায় দুটো অটো। আর এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এখানে আইসক্রিম খাচ্ছে। তো তারপরে আবার আমরা এখন অটো আসছে, এখানে ওয়েট করছি। তো এখন এসেছি তুলসী মানস মন্দিরে। তো পিছনে দেখতে পাচ্ছি তুলসী মানস মন্দির। চলো তাহলে ভিতরে গিয়ে তোমাদেরকে একবার দেখাই। তো এন্টার করছি এখন আবার তুলসী মানস মন্দিরে। তো ইন্টারেস্টেড জাস্ট এরকম। তুলসী মানস মন্দির ঘোরা কমপ্লিট। তো এখন এলাম আমরা দুর্গা মন্দিরে। তো দুর্গা মন্দিরে জাস্ট এন্টার করার সময় তো এন্টারেন্সটা একবার তোমাদেরকে দেখাই। দুপাশে এরকম প্রসাদের দোকান, আর এখানে আছে জুতো রাখার জায়গা বাইরে। তো দুর্গা মন্দির ঘোরা আমাদের কমপ্লিট। তো দুর্গা মন্দিরের ভিতরে মোবাইল নিয়ে যেতে দিল না। তো মোবাইলটা আমাদের লকারে রেখে যেতে হয়েছিল। ভিতরে দুর্গা মন্দির, সরস্বতী, লক্ষ্মী মন্দির, সুন্দর মন্দির আছে। তো ভিতরে আমরা দর্শন করে আবার বেরিয়ে পড়লাম। তো এখন যাব সংকটমোচন মন্দির। তো চলো যাওয়া যাক। তো এখন আমরা এসে পৌঁছেছি সংকটমোচন মন্দিরের কাছে। তো অটো পার্কিংয়ের জন্য গেল, আমরা যাচ্ছি মন্দিরের দিকে। তো চলো এগিয়ে যাই আর তোমাদেরকেও দেখাই। দুপাশেই মন্দিরের একদম দেখো, মন্দিরের সামগ্রী, পূজার সামগ্রী এসব কেনার তোমরা পেয়ে যাবা সংকটমোচন মন্দির। তো খুবই সুন্দর। এদিকে রোদ আছে, বাট 2-4 দিন এই বেনারসে গরমে থেকে রোদটা এখন অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে শরীরে। মন্দিরের এন্ট্রান্স হচ্ছে ঠিক এরকম। তো এখন আমাদেরকে লকারে মোবাইল আর সব কিছু রেখে যেতে লাগবে, তারপরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। সংকটমোচন মন্দির ঘোরা আমাদের করে এখন আমরা বেরিয়ে পড়ছি বেনারস ইউনিভার্সিটি, যেটা ওল্ডেস্ট ইউনিভার্সিটি। তো এখন আমরা যাচ্ছি, রাস্তার কিছু ভিউ তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, তারপর ভিতরে গিয়েও সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। তো এখন আমরা এন্টার করে গেছি BHU, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, যেটা এশিয়ার সবথেকে লার্জেস্ট ক্যাম্পাস, বিশাল বড় ক্যাম্পাস। এটা BHU হস্টেল। তো আমরা এখন ক্যাম্পাসের দিকে এগোচ্ছি, ক্যাম্পাসের ভেতর থেকে ঘুরছি। 3000 सालाना लगता है इसमें। 3000 सालाना। এসে পৌঁছালাম এখন আমরা ক্যাম্পাসের ভিতরে, যেটা হচ্ছে বিড়লা মন্দির বা নিউ বিশ্বনাথ মন্দির যেটা বলে। তো এখন ঘড়িতে বাজে মোটামুটি 1:15। তো মন্দির এখন বন্ধ। তো মন্দির আবার খুলবে হচ্ছে দুপুর 1:30 বুঝি। সেই সময়ের মধ্যে আমরা লাঞ্চটা কমপ্লিট করে নিচ্ছি, তারপরে আবার ফোর্টে যাব, আরও যেসব জায়গা আছে ওগুলো কভার করব। তো চলো এখন লাঞ্চ সেরে নিই। তো চলে আসছে আমাদের লাঞ্চে আমি নিয়েছি আজকে ভেজ নুডলস। পাপা এখানে খাচ্ছে হচ্ছে ভাত, ডাল ফ্রাই, এদিকে তিতলি খাচ্ছে ধোসা, এদিকে আবার মাশরুম ফ্রাইড রাইস, আর গুটলুর আছে ধোসা। তো সবার খাওয়া দাওয়ার আসছে, আমরা খাওয়া কমপ্লিট করি, তারপর যাব বিড়লা মন্দির। তো এন্টার করছি এখন আমরা বিড়লা মন্দিরে, যেটা আর কি নিউ
বিশ্বনাথ মন্দির বলেও প্রচলিত আছে। তো দুপুর 1টা থেকে খুলেছিল, এখন তাও মোটামুটি 1:30 বেজে গিয়েছে। তখন আমরা এন্টার করছি। প্রচণ্ড পরিমাণে গরম, প্রচণ্ড গরম, আর আকাশও একদম পরিষ্কার। ফটোগ্রাফি খুব সুন্দর আসছে, বাট মানে মেঝেটা এতটাই গরম, অবস্থা খারাপ। তো এখন আমরা ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গা নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছি। আমার আগে দেখো, আর এই সাইডে পুরোটাই গঙ্গা নদী, আর আমার লেফট সাইড থেকে শুরু পুরোটাই 84 ঘাট। তো এখন আমরা বিড়লা মন্দির থেকে এসে এলাম রামনগর ফোর্টের কাছে, আর এখন এলাম এখানে সিকাঞ্জি খেতে। রামনগর ফোর্টের এন্টার করলাম। তো মিউজিয়ামের টিকিট আছে। তো দেখলাম টিকিট যেটা আছে ইন্ডিয়ানদের জন্য অ্যাডাল্ট হচ্ছে 80 রুপিস আর চিলড্রেন হচ্ছে 20 রুপিস। তো সেখানেও যাবো, ফার্স্টে একটু ঘুরে আসি। তো এই পাশে দেখো যুদ্ধ কামান, ছোট ছোট যুদ্ধ কামান সব এখানে সুন্দর করে সাজানো আছে। আর সামনে এখানে বাবু হচ্ছে হেঁটে হেঁটেই যাবে। ওকে অনেক বলছে যে কোলে চললো, না ও কোলে যাবে না, হেঁটে হেঁটেই যাবে। তো এই যুদ্ধ কামানের সামনেও গিয়ে আমরা ছবি তুলবো। তো রামনগর ফোর্টে এখন আমরা, তো এখানে ক্যামেরাটা ইউজ করা মানা। তো বাইরে আমরা ভিতরে মিউজিয়ামের থেকে বেরোলাম, আর আমার পিছনে দেখতেই পাচ্ছো পুরো ফোর্টটা আছে, আর প্রচণ্ড গরম। তো আমরা তাড়াতাড়ি করে এগোচ্ছি সামনে। এখানে এরা প্রচণ্ড গরম, ভিতরে যেটা ছিল পুরনো গাড়ি আর পালকি এসব রাখা ছিল। তো এখন এগোচ্ছি কেল্লা থেকে গঙ্গা ঘাটের দিকে। তো ফোর্টের থেকে পিছন সাইড দিয়ে একটা গঙ্গা ঘাটের রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়ে আমরা এসে সুন্দর রাস্তা তোমাদেরকে দেখালাম, একদম চাপা ধরনের রাস্তা। সেই রাস্তার সাইডের থেকে একবার তোমাদেরকে ভিউটা দেখাই ফোর্টের। দেখো কত সুন্দর, মানে কত সুন্দর। সেই সময় তাহলে ভাবো যে গঙ্গা নদী, হয়তো গঙ্গা নদী আরও ওই সাইডে ছিল বা এখানেই ছিল, কত সুন্দর লাগতো। মানে এই ফোর্টটা দেখতে যে এখান থেকে এত সুন্দর লাগছে কি বলবো, দুর্দান্ত দুর্দান্ত সুন্দর। আর এখানে একটা মন্দির আছে। তো রামনগর ফোর্ট ঘোরা আমাদের কমপ্লিট। এখন বাজে ঘুরতে 3:30। তো এখন যাব আমরা সারনাথ। তো ফোর্টটা অনেক বিশাল বড়, ঘুরলাম, বেশ ভালোই লাগলো। ফটোজেনিক একদম একদম খুব সুন্দর ফটোজেনিক সব প্লেস, খুব সুন্দর লাগলো, দারুণ। তো শাস্ত্রীজির বাড়ি ঘোরা আমাদের কমপ্লিট। শ্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীজি আমাদের সেকেন্ড প্রাইম মিনিস্টার। ছোট বাড়ি, ললিতাজির যে রুম, কিচেন, আমরা সম্পূর্ণটাই দেখলাম, এক্সপ্লোর করলাম, খুব সুন্দর লাগলো, খুব সুন্দর। ভিডিও আমি অল্প করেছি, কিছু ফটোগ্রাফি করেছিলাম, সেটা আমি তোমাদের কাছে শেয়ার করে দেবো। গুড় খাইয়ে এটা পুরো 84 ঘাটের সামনে আমরা চলে এসেছি। এই যে আমরা এখন নমঘাটের নিচে, এই যে নমঘাট। তো আমার অপোজিট ডান সাইডে দেখতে পাচ্ছ, দক্ষিণ থেকে দেখা যাচ্ছে না ক্যামেরাতে, বাট আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি নমঘাট। তো এলাম এখন নমঘাটে। নমঘাটের পরে যাব আমরা সারনাথ। তো চলো একবার সামনের ভিউ দেখাই। পাপ্পা নমঘাটে যাবো, নম করো। 3টে হাত, বাবা মা আর এখানে একটা ছোট বাচ্চার হাত, আর এই পাশে একটা বড় নমো, ওম নমো নমো নমে। খুব সুন্দর। তো এখানে দেখো কত সুন্দর, ট্রেনে নিচ থেকে ট্রেন যাচ্ছে আর উপর থেকে গাড়ি যাচ্ছে, দারুণ লাগছে দেখতে। আর ঠিক নমঘাটের সামনে তো পৌঁছে গেছি এখন আমরা সারনাথ। তো সারনাথে এখান থেকে টোটো থেকে নেমে, অটো থেকে নেমে একজন আমাদের গাইড দাদা আমাদের আছে, সে আমাদেরকে পুরো সারনাথটা ঘুরে দেখাবে। তো এখন আমরা ঢুকছি ব্যাক সাইড দিয়ে। ব্যাক সাইড রেখে
भैया कहाँ पहले कहाँ जाएंगे एक बार थोड़ा बता दीजिए ना। पहले चला जाएगा मेन मंदिर। हाँ, मेन मंदिर। जहाँ श्रीलंका बौद्ध मंदिर नाम से जाना जाता है। हाँ। यहाँ का मेन टेम्पल है। अच्छा, वहाँ चलेंगे हम लोग। देखिए सर, आप लोग जिस स्थान पे आए हैं, इस स्थान का पहले नाम था मृगदाय ऋषिपतन डियर पार्क। 2300 साल पहले यहाँ पे बहुत ही बड़ा घना जंगल था, जिसमें ढेर सारे ऋषि मुनि लोग तब साधना करते थे और ढेर सारे डियर रहते थे। अब जाके नाम पड़ा है सारनाथ। सार मतलब होता है उपदेश और नाथ मतलब होता है भगवान। भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को, जिनका नाम है कौंडनी, बप्पा, भद्या, अश्वजी, महानामा, उनको यहाँ फर्स्ट टीचिंग दिए हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ का नाम पड़ गया सारनाथ। ये देखिए सारनाथ का मेन टेम्पल है। इस टेम्पल को कहते हैं मूलगंध कुटी विहार। इस टेम्पल को 1923 से बनाना स्टार्ट किया गया और 1931 में बनके कंप्लीट हो गया। इस टेम्पल को बिल्ड करने वाले हैं श्रीलंका के मॉन्क देवमित्र श्री अनागारिका धर्मपाल जी, जिन्होंने इस टेम्पल को 70,000 डोनेशन देकर के इस पूरे टेम्पल को उन्होंने बिल्ड किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया श्रीलंका बौद्ध मंदिर। लेकिन ये सारनाथ का मेन टेम्पल माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस टेम्पल के अंदर भगवान बुद्ध का 5 फीट का स्टैचू है, जो कि भगवान बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हुए हैं। मूर्ति को पूरा गोल्ड पॉलिश किया गया है, वाकई में सोने का नहीं है। राजस्थान जयपुर के स्टोन से पूरी मूर्ति को बनाया गया है। जिस मुद्रा में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, इसी मुद्रा में अपने 5 शिष्यों के यहाँ पहला उपदेश दिया था भगवान बुद्ध। ठीक है, इस स्टैचू के पीछे जो है रखा हुआ है कलश, सिल्वर और गोल्ड का। उस कलश में रखा हुआ है भगवान बुद्ध का अस्थि, उनका दांत रखा हुआ है, जो कि अस्थि को साल भर में सिर्फ 2 बार ओपन करते हैं। जिस दिन होता है बुद्ध पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन जोरों शोरों से मंत्र लोग जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दीप जलाते हैं आत्मा की शांति के लिए। ये सब चीज़ें क्या अभी आप लोग चले जाइए, दर्शन हो जाएगा। अभी बाहर अस्थि रखा हुआ है। बाहर रखा है। अच्छा, चलिए ओपन हो गया होगा, चलिए तो ठीक है। तो जो है कि अस्थि को दिखाते हैं कार्तिक पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के दिन, लगता है कोई इनका प्रोग्राम होगा, तो आज के दिन हो सकता है ओपन किए हों। ठीक है, अभी नया जनरेशन में लागू हो रहा है। इस टेम्पल के अंदर दीवारों बनाया गया है पेंटिंग, जन्म से लेकर मृत्यु तक का। लुम्बिनी नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और बोधगया बिहार में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। पहला उपदेश उन्होंने दिया सारनाथ में और लास्ट उपदेश उन्होंने दिया कुशीनगर गोरखपुर में अपने 5000 शिष्यों को। उपदेश देने के बाद भगवान बुद्ध का हो जाता है महापरिनिर्वाण, मृत्यु हो जाता है। जो कि सारी पेंटिंग्स को, पूरा लाइव पेंटिंग को जो बनाए हैं, और 1932 से लेकर के 1936 तक वो पेंटिंग बनाने वाले हैं जापान के 2 आर्टिस्ट जुड़वा भाई थे, जिनका नाम था नोशो और कोशो। उन्होंने पूरी पेंटिंग बनाई है, लाइव पेंटिंग आप लोग को दिखेगा उसमें, जो भी कहानियाँ उसमें गई हैं। ठीक है, তো এন্টার করছি এখন আমরা মেন মন্দির যেটা আছে সেখানে। ও তো মানুষ ছিল না। पेड़ आप लोग को, ये वाला पीपल का पेड़, हाँ, इसे कहते हैं बोधि वृक्ष। बोधगया बिहार में भगवान बुद्ध ने जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति किए थे, उस पीपल के पेड़ का ये 3rd ब्रांच है, तीसरा शाखा है। बोधगया बिहार से फर्स्ट ब्रांच को कटिंग करके राजा सम्राट अशोक के बेटा और बेटी थे महेंद्र संमित्रा जाके लगाए श्रीलंका अनुराधापुरम में। श्रीलंका अनुराधापुरम से कटिंग करके अनागारिका धर्मपाल जी जो इस टेम्पल के फाउंडर हैं, वो ला करके 1932 में यहाँ पे लगाए हैं। उसी पेड़ का शाखा है, पत्ते गिरे होंगे, आप उठा लीजिएगा। काफ़ी किताब रखने से, घर में रखने से मन को शांति मिलती है, घर में शांति होती है। जो है गुरु जी हैं, हम लोग को बताए हैं लोगों से प्रचार करने के लिए, क्योंकि बोधगया बिहार में पत्तों का सेलिंग होता है तो लोगों को नहीं मिल पाता है आसान से। वहाँ बिकता है, 2-2000 का एक पत्ता बिकता है वहाँ पे, ऐसा होता है। ठीक है, और अंदर में देखेंगे तो जाएंगे, देखेंगे तो मॉडल है भगवान बुद्ध का, 5 शिष्य बैठे हुए हैं और भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। बर्मा के लोग जो है कल्पना करके उस मॉडल को बनाए हैं कि भगवान बुद्ध इसी आधार से उपदेश दे रहे होंगे। वहाँ पे देखेंगे तो बर्मा जो है उनका जैसे फेस नहीं होता है बर्मा लोग का, हाँ। वैसे फेस का उन्होंने मॉडल बनाया वहाँ पे। ये चीज़ आपको दिखेगा वहाँ पे। इनका नाम है कौंडनी, बप्पा, भद्या, अश्वजी, महानामा। ये कल्पना करके बनाया हुआ मॉडल है, लेकिन वास्तव में उपदेश यहाँ पे नहीं दिए हैं। उपदेश दिए हैं धार्मिक स्तूप के बगल में, जिसको बनाने वाले हैं प्रतापी राजा सम्राट अशोक जी। आप लोग को मैं दिखाऊंगा चल के, अभी वो देखने मिलती है। इसमें मंत्र होता है तिब्बत मंत्र, नमस्तस्य भवतो रहतो शम्मा समुदस्य बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। जैसे हम लोग अपने हिंदू धर्म में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं ना, उसमें पाली भाषा का मंत्र होता है ओम माने पद में ओम, ये मंत्र होता है, जो कि आप लोग को मंत्र का जाप नहीं करना है। ये कुल मिला के 78 पीस है। बस आप लोग को बाहर से जो है, जैसे एरो बनाया गया है यहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे, ऐसे बाहर से क्लॉकवाइज पूरा घुमा देना है, आप लोग के मंत्र का जाप जो है हो जाता है। इधर में वो घंटा देखिए, बेल, जो बेल है ये अष्ट धातु का है, 8 मेटल से मिलकर बनाया गया है। इसका वेट है 2010 kg। ये 2 टन 10 kg का एक घंटा है। एक जर्मन की लेडी थी, जिनका नाम था एलिजाबेथ फॉस्टर, उन्होंने सोसाइटी में पैसे जमा की थी, महाबली सोसाइटी में, इस घंटे के लिए। इस घंटे को जो है
सन 2005 में यहाँ पे लगाया गया है। इस घंटे के ऊपर पाली भाषा के मंत्रों का उच्चारण किया गया है। इस घंटे को सुबह के 4 बजे और शाम को 6 बजे रेगुलर बजाते हैं। यहाँ के जो लोकल कर्मचारी होते हैं वो बजाते हैं। इस घंटे का तात्पर्य क्या है, ये जो आपका सारनाथ एरिया है, ये आपका सारनाथ विश्वनाथ टेम्पल से 13 किलोमीटर गाँव एरिया पड़ता है, जहाँ पे भगवान बुद्ध हैं, सम्राट अशोक आए, मुगल काल, शुंग काल, झांसी की रानी, फिर बुद्धिज्म आना स्टार्ट किए। तो हमें 7 एकड़ में बसाया गया पूरा बुद्धिस्ट एरिया, जो कि अलग अलग कंट्री का टेम्पल बसाया गया है। इसी घंटे के अनुसार सारे टेम्पलों में चैंटिंग सूत पाठ होता है, सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में रेगुलर होता है। जब इस घंटे को बजाते हैं सुबह के 4 बजे सारा टेम्पल ओपन होता है, जब शाम को बजाते हैं 6 बजे तो सारा टेम्पल क्लोज होता है। जो उसका वाइब्रेशन है करीब 1 से 2 किलोमीटर जाता है बजाने पे, क्योंकि अष्ट धातु के बहुत दूर तक 8 से 9 पर बजाते हैं। पीछे गेट है, गेट को खोलते हैं, रस्सी को खींच के फिर बजाते हैं सर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक ठीक हाँ। ठीक। और जो है कि ये सामने स्तूप दिख रहा है दादा आपको? हाँ। इस स्तूप को कहते हैं बौद्ध स्तूप, धमेक स्तूप। इस स्तूप को बनाने वाले हैं प्रतापी राजा सम्राट अशोक जी। हाँ जी। हाँ, जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, हाँ। कल उड़ीसा में धौलागिरी पर्वत के बगल में हाँ। एक नदी का तट था, जो कि नदी के तट पे युद्ध हुआ तो लोग लाखों की जनसंख्या में लोग मारे गए थे। हाँ। किसी के भाई, किसी के पिताजी, किसी के बेटे, तो बहुत सारा मैटर हुआ, जिससे कि उन लोगों का माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगा। तो उन लोग परेशान करने सम्राट अशोक जी को, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया मन की शांति के लिए। तो उन्होंने बौद्ध प्रचार के लिए करीब 84,000 स्तूप का उन्होंने निर्माण कराया। हाँ। हाँ। फिर बनाने का पर्पज़ ये था, क्योंकि जितने भी पहले के मॉन्क्स का डेथ हुआ, जहाँ जहाँ उन्होंने समाधि ली है, कुछ भी हुआ उनका, हाँ। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने स्तूप बना दिया मेमोरी के लिए। और बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि जितने भी लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, जो बौद्ध धर्म में जाते हैं, तो उनको ध्यान करने से या फिर पूजा पाठ करने से कोई रोके टोके न। लेकिन उसके बाद आया गया मुगल काल, शुंग काल। मुगल काल के लोग क्या किए, बहुत सारे जो हिंदू टेम्पल्स हैं, हाँ, उसको डिस्ट्रॉय कर दिए। और जो शुंग काल के लोग हैं, बहुत सारे स्तूप को डिस्ट्रॉय किए हैं। लेकिन जो उनको लगा अपने धर्म से रिलेटेड है, संबंधित स्तूप है, समाधि स्थल टाइप के स्तूप, ऐसे स्तूप जो है उन्होंने छोड़ दिया, जो कि आज बचा हुआ है। सारनाथ में धमेक स्तूप, आपका एमपी में सांची का स्तूप, विश्व शांति स्तूप, हाँ, जहाँ पर उन्होंने शांति धारण किए थे। हाँ। फिर उसके बाद श्रावस्ती में है, उड़ीसा में है, कुशीनगर, गोरखपुर में है। हाँ। ऐसे जगहों पे जो है स्तूप जो है बचा हुआ है। वो 92 फीट है। अच्छा। ऊपर सुर्खी मिट्टी चूना है और नीचे सैंड स्टोन है। अच्छा। इसमें ना कोई खिड़की है, हाँ, ना कोई दरवाजा, ये पूरी तरीके से सॉलिड पूरा भरा हुआ है। अच्छा। इसके अंदर जाने कोई रास्ता ये नहीं है। इस पर पूरा राउंडेड डिजाइन किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा खुदाई भी किया गया, इसमें चेकिंग किया गया है। हाँ। जहाँ पे अलग से पत्थरों को लगाया गया है। इधर में प्लेन दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। और बाकी जगहों पूरा राउंड डिजाइन किया गया है। हाँ। जो कि डिजाइन यहीं से लिया गया था। अच्छा। हाँ। बौद्ध धर्म में जो होता है 2 संप्रदाय होता है, लेकिन अब 3 संप्रदाय हो गया है। अच्छा। एक होता है हीनयान, एक होता है महायान, एक होता है वज्रयान। हीनयान के लोग क्या करते हैं, वो स्तूप का चक्कर लगाते हैं और साइड में बैठ करके जो कि ध्यान करते हैं। और जो महायान के लोग होते हैं वो मूर्ति पूजा और अस्थि पूजा करते हैं, ठीक है। और जो वज्रयान के लोग हैं वो दोनों संप्रदायों को मानते हैं, जैसे कि हीनयान को, महायान को, दोनों को। अच्छा। इसमें टोना टवानी, काला जादू ये सब करते नहीं है, वो लोग वज्रयान वाले होते हैं। अच्छा। हाँ। इसके ऊपर देखिए लगाया गया है एंटीना, अस्थि, हाँ, जो कि बिजली तरकता है, बारिश होता है, हाँ, इसको कोई क्षति ना करे इसलिए लगाया गया है। अच्छा। हाँ। ये पहले यहाँ का मेन गेट हुआ करता था। इस रास्ते को मानते हैं हम लोग अशोक मार्ग, इसलिए अशोक के पेड़ यहाँ पे देखिए लगाए गए हैं पूरा। हाँ, अशोक पेड़, हाँ, अशोक मार्ग मानते हैं। अब इसका तो ऑनलाइन टिकट लगने लगा, लेकिन जो फ्रंट से दिख रहा है सर, बैक से वही दिखता है। इसमें कोई खरीद रहा है, पूरा सॉलिड है। अगर जाना होगा तो फ्रंट से आप लोग करीब 800 मीटर वॉकिंग करके जा करके ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता है। अच्छा। लेकिन हम लोग यहीं से दिखा करके बाकी टेम्पल विजिट कराते हैं। ठीक ठीक, ठीक है। भीतर में तो सेम ही है, पूरा राउंड तो सेम ही है, राउंड सेम है। इसका हाँ, हाइट कितना हो गया? हाइट 103 फीट है और 103 फीट, चौड़ाई 92 फीट, 52। ठीक। ये देखिए दादा, जापान टेम्पल है, जो कि 1992 में इस टेम्पल को बिल्ड किया गया है ब्लैक पगोडा शैली का। ये जापानीज कल्चर होता है, जो कि उनके यहाँ यही सारी मॉडलों में टेम्पल देखने को मिलता है। हाँ। इधर राइट साइड में बोनसाई पीपल है, जो कि उनका कल्चर होता है। बौने पेड़ लगाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ भूकंप आता रहता है ना। हाँ। इसलिए सोचते हैं गिरे न किसी के ऊपर, इसलिए छोटे छोटे पेड़, उनका कल्चर होता है। आइए
इस टेम्पल के अंदर जो है पीछे 5 स्टेचू है, अच्छा जो कि भगवान बुद्ध का मूर्ति है। धरती माँ को प्रणाम की अवस्था में खड़े हैं और बैठे हैं। मूर्ति को पूरा क्या बोलते हैं पॉलिश किया गया है। वो फाइबर की मूर्ति है। आगे वो सफ़ेद मूर्ति है, वो लकड़ी की मूर्ति है। जैपनीज लोग आ करके प्राण प्रतिष्ठा जो है वहाँ पे मूर्ति को रख करके चले गए। अभी 1 महीने पहले की बात है। और ये जो स्लीपिंग अवस्था में लेटे भगवान बुद्ध हैं, इसी आधार से इन्होंने अपने देह को त्याग दिए थे कुशीनगर गोरखपुर में। इसे को कहते हैं महापरिनिर्वाण। श्री सिद्ध पुरुष के जो है 3 लक्षण दिखेंगे। इनके हाथ लंबे घुटने तक है, कान लंबे हैं, पैर के पीछे हाथ में बनाया गया है कालचक्र, इसका पूजा होता है बोधगया बिहार में। ये सब चीज़ें हैं। अब आप लोग यहाँ पे इसलिए बस निकाल के अंदर টিক্কাতে গন্ধ পাচ্ছে না। সারাদিনের আমাদের সাইট সিন কমপ্লিট হলো। এখন ঘড়িতে বাজে 7টা, বেরিয়েছিলাম মোটামুটি 11টা, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7টার সময় আমরা এসে পৌঁছালাম একদম আমার অপোজিট দেখতে পাচ্ছি যে গধুলিয়া চকে। শরীর একদম ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমরা হোটেলে যাব, হোটেলে গিয়ে তারপরে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। সারাদিন আজকে সাইট সিন করে সকাল 11টা থেকে সন্ধ্যে 7টা অবধি করে আমরা আবার চলে এসেছিলাম হোটেলে। হোটেলে এসে পুরো ফ্রেশ হলাম, ফার্স্টে স্নান করলাম, ড্রেস চেঞ্জ করে আবার বেরিয়ে পড়লাম, কারণ কি কালকেই আমাদের সকালের ট্রেন। তো আজ রাতটাই বাকি, আর ওই বেনারস আর মিস করতে চাচ্ছি না। এতটা সাউন্ড, এতটা হর্ন চারদিকে, কি বলবো, কোনো কিছু ব্লক করতে পারছি না। জোরে জোরে কথা বলছি, চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে, সেটাই ভাবে তোমরা শোনো। তো এখন আবার বেরিয়ে পড়লাম কাশি চাট ভান্ডারে পালং চাট খেতে। তো এই চাটটা শিলিগুড়ি থেকে মিস করবো, সত্যি খুবই টেস্টি। তো এখন যাচ্ছি কাশি চাট ভান্ডারে। আমার অপোজিট সাইডে দেখো এখানে গধুলিয়া চক, একদম আমরা গধুলিয়া চকের সামনে চলে এসেছি। এখন যাব কাশি চাট ভান্ডার, চাট খেবো, চাট খেয়ে আবার মানিকানিকা ঘাট যাব, গিয়ে সব করে আবার সেম ঘুরবো। মানে খুব মিস করবো এই আমরা বেনারসকে। আজকে রাতটাই আমাদের কাছে টাইম, আবার কালকে আমরা শিলিগুড়ির জন্য বেরিয়ে পড়বো। চলো তাহলে ডাইরেক্ট দেখা হচ্ছে কাশি চাট ভান্ডারে গিয়ে। তো পৌঁছে গেছি কাশি চাট ভান্ডার। অলওয়েজ সেম ভিড়, প্রচুর ভিড় দোকানের সামনে। তাও লাস্ট দিনের অনুযায়ী আজকে একটু কম লাগছে ভিড়। তো যাই দেখি, পালং চাট খাবো, পালং চাট খেয়ে তোমাদেরকে দেখা হচ্ছে। তো চলে এসেছে হাতে চাট, আর এখানে খাচ্ছে সামনে কাশি চাট ভান্ডার। তো চাট খেয়ে নিই, চাট খেয়ে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তো ডিনার আমাদের কমপ্লিট, সেম MK গ্র্যান্ডের ওখানে এসেছিলাম কাল, যেখানে আমরা ডিনার করেছি, সেজন্য তোমাদের কাছকে দেখালাম না। তো ডিনার খেয়ে এখন সবাই মিলে আবার বেরিয়ে পড়লাম গামা পান ভান্ডারে যাব। আবার সেম লাস্ট আজকে বেনারস পান খাবো, পান খেয়ে হোটেল যাব, প্যাক করব, প্যাক করে আবার বেরোবো। দশাশ্রমেধ ঘাট যাব, দশাশ্রমেধ ঘাট থেকে মণিকর্ণিকা ঘাট হয়ে একটু ঘুরে হোটেলে চলে আসবো। সেটাও যদি পারি তোমাদেরকে দেখাবো, আর যদি না পারি তাহলে ভিডিওটা আজকে পান খাওয়ার পরে এন্ড করে দেবো। ক্রস করে পৌঁছে গিয়েছি গামা পান ভান্ডারের সামনে। তো আবার আজকেও খাবো, এত সুন্দর বেনারসি পান বানায় এনারা। তো এখন সবাই মিলে এসছি আজকে। তো গামা পান ভান্ডারে পান ট্রাই করব, তোমাদেরকে দেখাই। কালকে তো খেয়ে গিয়েছি, দেখিয়েছি একবার। এখানকার স্পেশাল বেনারস পান। তো রাত বাজে এখন 1টা বাজতে 20 মিনিট বাকি। আর আমরা ডিনার করে প্যাকিং করে, দেখো রাতেও মানে ব্লগ করবো যে শান্তি করে, অসুবিধা নেই, এখনও গাড়ি ঘোড়া। তো রাতে প্যাকিং সেরে আমরা এখন যাচ্ছি মণিকর্ণিকা ঘাট। এখন আমরা আছি একদম 4 নম্বর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে ঢোকার 4 নম্বর গলিতে, এই যে শ্রী কাশী বিশ্বনাথ টেম্পল অ্যান্ড ট্রাস্টের ঠিক সামনে। তো এখন আমরা যাব মণিকর্ণিকা ঘাট, ওখানে কিছুক্ষণ টাইম স্পেন্ড করব, বসে আবার আমরা রিটার্ন করবো। কালকে সকালেই টিকিট, আজ রাতটাই শুধু বাকি। চলো দেখা হচ্ছে তাহলে ঘাটে গিয়ে। তো পৌঁছে গেছি আমরা, দেখো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে মণিকর্ণিকা ঘাট। তো এই যে ব্লু লস্যি শপ। তো এটা হচ্ছে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ব্রাঞ্চ, ব্লু লস্যি শপ, ওভার হাইপ এটা। তো এখান থেকে স্কিপ করো তোমরা, ব্লু লস্যি অ্যান্ড শপ। তো চলো সামনের দিকে এগিয়ে যাই। তো ব্লু লস্যি শপের সামনের দিক দিয়ে
আমরা এগিয়ে যাচ্ছি মণিকর্ণিকা ঘাট। তো দেখো পৌঁছে গেছি আমরা মণিকর্ণিকা ঘাট। আর এখানে চিতা চালানোর জন্য যে কাঠ এখান থেকেই শুরু হয়ে গেছে। হাত দাও। তো ঘড়িতে বাজে এখন 1টা। আর আমি রিয়া কুটলু 3জন মিলে বসে আছি গঙ্গার ঘাট মণিকর্ণিকা ঘাটের সামনে। দেখো সামনে ঘাট, এখানে মণিকর্ণিকা মন্দির, এটা মণিকর্ণিকা ঘাট। পাশে অনেক চিতা জ্বলছে। এই মণিকর্ণিকা ঘাটে কোনোদিন চিতার শেষ নেই, সারাদিন রাত 24 ঘন্টা জ্বলছেই। এইটাই দেখার জন্য যে রাতের ভিউটা এই মণিকর্ণিকা ঘাটে কেমন হয়। তো আমরা এলাম এখানে ঘাটে। তো বেরোলাম আমরা এখন মণিকর্ণিকা ঘাটের থেকে। মনটা যেন কেমন একটা হয়ে যায়, মানে একসঙ্গে এখন এখানে দেখলাম কম করে হলো 3 থেকে 4টা ডেড বডি জ্বলছিল। তো ভাল লাগে না। তো আমরা ফিরে যাচ্ছি এখন হোটেলের দিকে। পড়েছি মণিকর্ণিকা ঘাটের থেকে, আর এখন আছি কাশী বিশ্বনাথ ধাম মেন যে করিডোরের দরজাটা আছে সেই সামনে। তো এটা ছিল আমার বেনারস ট্রিপের শেষ পর্ব। তো কাল সকালে আমাদের ট্রেনের টিকিট। তো এখন আজকে ভিডিওটা আমি এখানে এন্ড করব। তো এই বেনারস পর্বের প্রত্যেকটা ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো আমার কমেন্ট বক্সে নিশ্চয়ই জানিও। যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করো। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।